Wa alaikum UDP Youth Action Group. Assalamu alaikum Coalition 2016. Assalamu alaikum Forumo Molu. Ngal kontom birin kato fokana bula koina anal badi malong Ibrahim Asane. Chochali be kering WhatsApp group to taring dame along awanyarta. Yankuba Kolning APRC la foma nyatonko memo ya jambeti ila telefon ka chame alonko audio findindira fa dame alonko molba la moy kan social media do taring kuma kan meli alonko be fokan akam fadun dado la bake banko kan bay biri yambe banko bulala anin gambia man sakunda amba anin ECOWAS mole sarto leta ko gambia la politiko atebe jam falala le fereng andung abada bola jele fana bari awanyarta ani yankuba kol wala telefon kaja sai inaka diamu foika hanyi ka record kaja nyandi banko mole katarala moila ay banko la lua ayato sole andung amanyanke ke fanan banko ka mole tarifa mbulu inindicate be communicate la me alon ko ay nyantole tinya banko kan hani bi ala njurobe keren banko kan aka mol hakilo bulandi la dimeola molbe balankala social media to taring WhatsApp group to and Facebook page to taring and be jalairo ke kan barola man sakundala ko ay APRC ko bule fay nyamen banko kan nama simlo sama kantana kairoti nya banko kande kadunin tembe na yankuba ko wor rambo jata fole ko inimbaro ka diamule tanate bi awanyarta yankuba ko ni ya na telephone diamo me alon ko ya ki social media to taring tubabu kanto abe kumakan faka foko jame ba foga ko alanin tonya tiyo lemu ako alawarta do ba foka fanko itatale barhani bi ilabo gambia ay gambia de nimisa be nimisa kela ko lale ni kumu fan akay ko gambia nol be kumbo kela ko lale jambe ko alinga si ko kun nim folun kataralal amita nyaaw nyaabe bannale wodulade ay gambia de on mira bakede woto barola man sakunda nyanta wada betalale ko ka duniya la nyante kafumol kumande mba ye nafulo ba depansi a jareta feofenna danko mol bulo la jame kan ka samba commission na fabita ganale fabita idan kula ay holanle bari a nyanta tala kito la atariya nyaawo nyandi katu amanyan kake adon aka kampale wulu banko kan banko me alongon kombe kairole noma abe kampale wulula na tare molbe siring inila dimi be siring jamela kumo banko mansa kundade femfola mole je wokola nala mol kana telefon kaja to ayafa fan telefon kaja to ani yanko akole men so da ko kanyoni wato la kantul berfawni wato la ako molbo de yanko bakoli kanjanne fo yala moto dol jani ngasembo tan tata kamol taje kenate na koda kono dame alonko puruka tenku yanko bakoli yafo jame afai ko alibula setani nyini nalle mude aliborima nko barola mansa kunda enyanta wada tala bakele amam beng adum banko diuni yako jalaile adu yaso bake yako do yafana ko amanyankake yambe communication o menke kan anin APRC kol banko ka fosa ay ka hani ka record ka findindi banko mole ko naka diamule kute bolaje nale mal lo abe fidino le wulula banko ka jamela ko fidino wulula nko al ninjambe sarto leta al matinya jame sarto tinya woto al nyanta duniya kafol safelale harama nyanto kafolu melbe alon ko isi fasar keno gambia lale ka jamme samba kitola ka samba luwa nyatino ka soron ni amo ina ba sadala bay hanibi ni aje ka fo faba ka to mo jadala ko patio be karfare mbate be patio jibe kanne e be la firile la ko jamme na banko kanko barola mansa kunda kanasi yenya kasi ye banko mo la kelo ka do ye banko mo la tonya dila maralo kono ni koy kanye ikana kodo bo ibelo la fukaro le ye makoy mase mbostoto banko diun mase mbostoto ka na fulo depansi bi ka jamme samba kito na tari banko diun ase mbostoto mfan le betambila du ko nyato ajarere na fulo lamba depansi lale ka don dunia ka fol kan ka jamme kumande ayta kito nyatilo na kadabake banni man sakunda de femfula banko diun banko mo le je wodo banko na fulti do ko balbul ali volanteri ali sembota ali depanso di mole kidi mole mama ka dunia ka harama nyanta ka fol baindi ka wosiye anin kale banko do e fasaro ke mola ka jamme samba kito nyatelo na kadabake adum banko mol ba ko jalay kambake le amam beng adum amanyan kake
lokun tambila ila executive member do afa ko ini jambe ka communicate le fo mutana de bi awanyarta yankuba kol ni jamila telephone diamo wodula we banko moldimin adun amanyan kake adun amamben fanan silate menyan kake fanan adun banko mol jam falemo ni barona la mansa kunda ma wada tanin kodo jamela ko e bake ka banko ka nyame e be finno le kurukuru ka banko kande le mo kuma kande ngamen soto ala baraka bake ngal konton birin katon fokana bula koina anal badi malong Ibrahima Seck yo awuju billahi mina shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum badem forum molo mane jonkende fala UDP political bureau forum al badem malamu nyente bakari trawalle bakar kabonde nyoto di general T ngal konton altolnal konton la yellow sisters ngal konton kam fatal kam ndingolu ngal konto ngal tento ngal jeyi yellow sisters nanata bakar la kulta al kakal sila kelo ko damen kuram membo ta duma kelo commencé dula imanyen na jikila tela woto kelo banta damen cross kelo banta damen no mo e ka kelo no la long alna mante mo en kasapu forum kono barhan ka bi yellow sisters ntal be folano bar nin ko yellow sisters long aya beleta because kachalel bijam bi men kuma to bawal famata moyla en kacha kuma balle bijam men yalan ko amanke ibun bayo la kote amanke musa suso la kote amanke keke bi la kote amanke fabu jata la kote amanke abulay mati la kote amanke lamin jata la kote bari Gambia la kolom so kamala yellow sisters ndingolu Gambia kono fan sun kanun tawlu men ye fan kere yen kanu fo yen ila kanul yitandina ani men ma yen kanu e man chan soto no folo ke la kanul yitandina ngal be tentu ngal jayi kabra fu kunda fa jahala fa sara kulli la majlisi ma sonin kara amandin ka kunda na majlis kunda be ngal tentu ngal jayi ndinal be kafuta nyoma kote ka kam mario tento men kata subhanahu ta'ala de ya rabbul alamina latiful khabir dafirul be dala manso men ya lon ko atle ka kokolon be sonne yande nal benden ta fanan ka tento ka jayi kanna kunti nyima tento ka salama ka duwaye fo altalla manso sake kunna diyote baden gambian kolo bakari nata andu nata bankola kola odo kilne be bulal je men manke bankola kote bara wo fana komi bondi nyotolom donga manke audio jawte alte sellantela audio jawo kan niajen al sellantela audio jawo kan mola di yalla bantata di yalla ntebe mendi lalto la audio jawta tarla kon bara audio kilimbe tarla je wote kele bankola kote bara audio fula bije kacha fula bije wolbe tarla bankola kote na kono anu nyin kacha fulo lo mo kacha bi suto kacha dalilote woto baadi ngamben kolo ngal tento ngal jayi ale baadi se ale ala fasa kati mum bakal je foka kuma kawna moy ni aje ya fasa ye tonya le fasa ni tonya fasa ye ala fasa mum bakal fasa woto ngal tento ngal jayi ali ala mario fasa nte fam mari mu mente mu fama mario mu mente mba mario mu mente musuni mbita nyol be mario mu mente anindingol ala baraka gambian kolo binala abe bola nyoto ha baden gambian kolo natal ngamera tilikili ye komala waran tilifula ye komala ngal kacandi nun ka faale ko intil den taw men tambi tambe mata ko la kelo ko do bare ngamo albe kumbo la kuma dola albe wosi la kuma dola
yalon ka kuyata le kaliya ni kuya al ko menkata rambo jatala ko moti al nata ke abe be kala wulungo menna ala lu fulanjang waton tebe mata kula kelo kono mata kula kelo wolo mu kelo men poto patata nyokono kidi buka fayno kala buka fayno tamba buka fayno mo buka mo sepuno fanna mo buka mo tupano murona sa ka mulku malaka nyokono don men da benta men nugo fe yake men da benta men tulo fe yake ni da benta men to fe ya woto bita so wolo mata kula kelo ya ne impu man ne kadi jama be talon ni koy ko mun mata kulate wala koy mun mata kula kelo idan taw doron ita bono le nyoto wala na bakar kabo nyoto bar baɗi ngambien ko ngamen faale nun rambo la wo kumoto ko rambo man tala mira kumo fokan katun tol gambien ko nga yaya la bonde nen carte keso nga mentioned wala mo the president of the Republic of the Gambia Adama Barrow wala sendi ya no bintu nga ya bonde president ya Gambian ko ka wala keno bar banko la minister na la vice president lu anin security president la ko wolu falin president ma wolu falin woto ya la security le bije ngani na falin no ko woto rambo ka memfo wolbe mento aka wala fale woto rambo mal nyingolete albe kamole moyla ali rambo la kumo kono ali fenso to je men se kalto le baluto bo arambo fa me la menna barbadi wol wala man tiri sabo se anata na koy fer baw rambo ko ya jamme be banko marala le kotake rambo da mala o fode a fu newspaper le fanaye a manke audio Gambian ko kam fatal bara ente tra mata kula kelo kono ntinano kandi kando kono nga bondi e nyoto fayti le fulata kili saba nyawle nata ka bondi e nyoto ko rambo kam men fale a manka la mira kote kato men na luwa kantalal mu yaya la luwa kantalal men benu je wollel bije hankabe woto membe wolu bulu rambo e wol lonne because rambo ni wollel benu do ko woto rambo ka kuma le fale me ya lonko na tanko be men bulu aya moy wollela wole fale no bar bi mun na atake bakar binala ko bondi nyoto andu baadi wolo abijele kote ka bo nyoto de jama nalmam falsi lamoy rola al sal haketu nye download la baraka mina nyaaro ha baadi ngamben ko rambo la kumo gamben ko ma moy rambo dako ne ko newspaper le ko rambo jata ya foye asike no fa newspaper tata je kay ko enen to lefta fenna sa fere la ko la ya be fay ako no problem alta because newspaper be banko kanne men ma lafi fanan ka tonya fo mole wo lefta ka gambian ko filindi pour ala mbalo ni man sa kunda bese du nyokono woto nseka wala nan kale ko alkana na rambo la kumo sal demi bara alkana kam fa rambo kamma membe kering rambo ko wala fali na sayal kawata wala sain aliye ya jamme fongle diam kan moy ya jamme ako jolal mati sikende balu jolal mo sikendo let yankuba kole ako jolal mati sikende balu because nte fam men te bakar ka bondi nyoto fonyi kono kole kundankol mum bari ngol lelti kabiri somita kole kunda foka ji bulanjor
kole kunda modu kole nyolia fonye kole kunda be because fonye ni bari keta kole kunda kilinti bari mo kole kunda belete kabrin fonye Gambia fo Casamance fonye bara al ko rambo la wo kumola e newspaper ko rambo e men fay wala al tol dimi katal ma moy rambo dakon ale am radio la ya fo bar radio franco newspaper ko rambo diamu te amunta newspaper la fo radio la fa tole sabanyang la fa tole al kamfar sale yini moy al tulol la yankuba kolini yaya jamme directly bar mo dol fanam be jere katu mo men ka fo yaya ko ya mara jegol mo be tabul ba ka fa hani jegol ma tabul de ngake patiora interest la kunda wala na progress be kega wo mu jimal mo jimala wote Gambien ko wo kola jimala fanam bije ani jimala bije endu luato yaya manyana dabula na protocol comme loi ya dinu nyamen ko jawara sinasi Gambia bara ta dabula la protocol jawara be siri Gambia ma dabula protocol loi ko yaya manyana dabula na protocol abe Gambia bantala aya dabula na protocol amanda wala abe ferol le de kan Gambia kan pour Gambia du marché bokono ani men bo da kan ani wala di abata telephone to bi Gambia ko liya moy anu nga fale nu nko rambo ka men fale na tanko be menu bulu aka moy wolle kat ni wonta to fono la ni di buka fengom moy to la tanko bunda molla ita fola noko mo jawobe dunay bankon kan katu ni buka fego moy je ibe jikila ko no ngol men na tanko bundato ibe lola le kela banku di ya fasa yeke banku din kendoti andu e pare ne niyoy tuje bare banko te masibal woto ni rambo yo kuno fu Gambian ko nkali ko aka men fale wala mo nyente ko nga yaya na la minister le bondi anin director jama anin gofanolo bar security ya la security le bije andu be loyal le ya le katambi adamu barolati because ni keme mu tanse ni kononto be loyal le ya jamele nyaton ko ni kemelom tan kononto ni woro be loyal le ya jamele nan le be loyal le adamu baroy bar dudu sanoko adamu barote la moy lantela brasele mo yatela abebe tetale nte mo Gambian kolte ase bakar dudu sano mo Gambian kolte ase dudu sano nin tol beno na ideal di dudu sano ko adam barote la moy lantela na be la moy latu dudu sano la e la moyala dan ko don tan ta ko Gambian ko le amoy den be ngana la bandula la moy ngana result la moy that's all mbela kumo follow la mo kumo le just a war. The result is the best. Result all mo fente men moya longo mol sulata wala. Nyola filo mo jikole. Bare kesolo mo jikola ma fati. Oto mbina nyato Gambian kolo kanyin sene yandale. Gambia be min tole. Aninta men serol men dita yen inanen kial ka nga fale. Mina jebola ha Gambian kolo nan jiko tama sero silfo en kinu al kanata nga fale nko ako sama la stade bla fonyo be siala tinyaro be siala andi mba bo fa se sia anda ko sama nyin jabe siala jela jebe kuntun nale ako bar samala jifolo men ye seno kale ibe soto kelal bara kunna security bunda nsen hakilo tuje bake ni wonte ibe Gambian koloni misand la kula hanni man succeed
bari sen nimi sandi ako sifo ko Gambia mu buŋole nsallaje bari nkana sino akonga la nkana sino Gambia ko la reagele sama kuma sa nim fonyo jawolu buŋolu be janjanna ali ajele ma kama men keta security Gambia ko Dulu siga saba wanyo ani lasana dino haidra ka memfale membe kelen pa modu boja ka memfale ani baka tarolle ka memfale bakar ka bonde nyoto kasun tenim pa modu bojang ntol be sirfol lel koma ntol karamol lel mo wolti ntenga pamodu bojang faja ka menke wato pamodu be talbe nen karandi yala samsidin haydra ya dalu hayri bare Gambian kolo na security bunda dino kadamen foko nimanje crossing man hakil tuje akoy sen nimi sandi hanni te soksidla aliyo moy leban wala mu hani misal fe kamala nte modo to fola bare misal fe kamala ise baka trawale fano le hanni te kuno la adama barola man sayala munani baka trawale fa Gambian kolo altol jimalel nimisata ani jimalel man nimisa nimme wato soto nyinte sabo kono yo audio kinyana wo sirfola kumo e wala min yaya fele bi ani yanku bakoli ni molu be diama kan audio to na politiko la Gambia bango kan bar Gambia ngol kufula soto taw la wakacha kono men keta jakale kote ku folo men kete jakali kote yanku bakoli kamu jolal ya jamme kamu jolal yele nyin ka cal beke e man jola kan e ka kan sabale fo nyin kawol be man kilim mo yakona man ka kaw sura kaw angale kaw e ma be moy kilinti je mem moy e man sen fono men koyta foni hakil diyalul men hakilu tambita diyala bakarti wolle kele kumul joyno nyobala ka long way min barante o kun kilew ngal nako ya jamal be diam kande ngal nako yanko bakoli be diam kande bare ala ya lon kila lon naman ke 10,000 men dinna nga fo la ko lundo be so de be sulalal naman ke wolu nte man fende moye because kanyin kan sabo men fo man kilim moye munat ne tol mo flo mo sikil nete e ka kankil ne munat ne ma o kanfo munat ne ma o kanfo Gambian ko lo nyina kata jakale pot aning munan na bil ko jara soma almamo do yo kumo kundu woto munati ta koma ini jara soma almamo mun tuma le tol ni woye nyoje ini woye nyoje min tol e kamune kacha ibe mun ko woto pa modu bojanko meni ya set up ko e baka trawale set up nyaame man ka dingol lom andu wolle ka fo ha nyanta nga man ka ya fasa pa modu tonya isa fo no man ka dingol lom ba o yesi sero moment trasisi yesi sero moment trasisi bakoto isa fo no sisi ba dingol lom bare woto be bola no nyoto nyaadile ba din gambi encore ba kal binale ko woto bondale nyoto ala baraka ha pa modu bojan
koto ma lanne sal bojan ding e faade ntengala ko di jamal dom bar ma do mo tapale yakono de andu ma do mo daniro kono ma do mo don toro kono naate ente je bir ka marché o ma fan dron akal na ko meeting programme o be terin dula do to ida bir kama kono o bir kama e bantala nyimbe wala ko na ngelo trawal bidu alkal kontre min tole nin kay katon he yo albida karon he bodo alni la fa paso kan abulo buda ando ngate pa modu bo jam fama man dan dula so to sorola ntede silata kana dunga dimbala hakoda karon nate abulo bula jibo kono ntema mera ka fentu o jibo kono na ba dilela UDP koto aboka ko mole ka fanye mbulo na bulo na en teje dron membe kere na kanyinin ka walla ninga faye ni tale nyanda kala woto aka fembo dadin ninga bi o fente kere he wota lingo ay aleta atasan o fana ka nyafule ayadin bar pamol tonya ni tata duta juo koto yakala duta dikol falinta je duto dingol non bari yiri nin ko nan diko men traje kuno la buje wote duto dingote nko ye nyo men je falindin duto ko to sama kono anen duta dikol mo duto dingole bari wonyo manke duto dingote kuno la buje so école même foko mannin kolle ke kelendi hani ye bu mannin ka kundale to bari mannin koluntede ite mannin ka ya fasal no foka duniya la bang kato mannin jalil ko mo ko te simbon na do ya foka duniya la bang wol mal tollelte ni amol simbolo wala mo sangaran kolte wala mo kaytalte wala mo konnatelte wala mo jeralte konelo kata trawarelo wala mo simbongolti mo to wala do ya foka duniya la bang woto pamodo men ke setup no nyama ani men kan te setup to nya ebe duta jola koto bari rennin kunan dikol lel mote wonte duta dingolte wol man ka duta dikolte yin dula senatala baadi wol be ori kilne jolona wokola Gambia la ku important dem balbe nyaato mina dem bulale nyoto because mo dole pareta kana Gambia filindi kotake Gambia dunte filla kotake andu muna na Gambia ta filla alal taala man sole batin na Gambia ta filla kotake kadu Gambia filta sanyi mo nem fula woto ñin sanji mo ñin sanji taworo nala tumando Allah taala subhanahu ta'ala silfoli ya dani menna ya hali ya dani menna mandi ya dani menna sanin kara ya dani menna fulakunda ya dani menna inshallah ala be ko wol kala wol fana yele ni sanji taworo na la fo sanji tansay Gambia te filla ando ala kana Gambia fala fili ko take fo abadan bar mina ñin dula tol yo bali ngolo pour canal koindal mako bilal balon la ko mina ko mom fulay wala ba koindal la ko yara fonte bu ka tara foru mu ko ñu kacha kuntan la moyola nte bakari ka bondi nyoto ka tara yayo la Gambia la kana be sirin ko le kono be be di bale kan be la ran lo koto be horon ko lo to be dula deto pour ka lang aljana follow men ala yente soala wala mu Gambia arjana kilo men to je malam fombe wosoto woto ñun arjana do men ayadi na jang ntebe tarla wo kele kan pour ay tu betera ay tra sankarin woto bi kacha bayten dal ko nte bu ka tra forumo kono kata kumolu la moy je
nte katara gambia le kono ka kuolu ñene mune mu gambia te mune be keren gambia bi mune be dulde ñoto gambia ni men be keren gambia nte ka tambi wona le kato on pa bo jantalde bar ni na be la silo ka na ko ñako nkata je na men be keren ko mba fala ntambe da men be keren na wodula do jana ni fara je men be keren bije ay tani jela o sika ata fon sa fo ñen ntambe da jana la abe dundi ñoto jel nim futata je nga bonde ñoto tol be tenne gambia kono ando ala yakam bebe birkama la kono yalla mun ya sabu ko tek ntena te bebe num manding emparo la koto kata te munu mending emparo te nte munu ala je wo strategy te suñ fa modu bota manding emparo la bala nte bota trama hantra la bala wala mu manding emparo la wo strategy te mbena re tara sate te bombir bombada bara gambia ko lefte demen koynde alma tudu sano yo bala firim audio men dino imagine ayadi wato men bilen tenga moy bilen ngamoy anu njimala kenyi nam fam ko to muso me sunjo suso adina ajana to trawale France wala audio kenyi nam bilen tenga moy utal nyanta lon nako nte bukatara forum ko no feal because ninte katara yaila forum ko no mbidu du sanu la nyum moy la junal bare mamoy juna bilen ngamoy bara gambien ko lumina wo bolale nyoto ha duru salo ite malong enira timo malong yalo ni aje barata yo audio di ni yalo non ko ila audio di lin ko la membina funtila ni yo lonnon ite o diamo kala non bali ibe kala wala nyama ite dudu sano ite ni naw sunkutu kotolu dingolo ani naw sunkutu kotolu binkilingolo ani ntele o sunkutu kotolu bari mbaringolo ani na sunkutu kotolu kending dingolo wole kamen fote ite wole tante kama jorawde iman sarale ni sarata nun yemen fote to fole baduru sano mbe yamar la bak because nakachala ba ngaitandi ko mbukete la personality attack nana de te kungolla eni la dimbalu suti kendo le muti ando mo kendo le muti pour alfalu dimbaya nyaton kaya banana ta politiko la ni disagree ta wolto bar dudu sano il fta kunala ko ma mario soto imi fanson alt bare joram men sika mbafule wo joraw sikata sanji mal 1962 iko jawara mo katolikolte aye bala yatole aye bala dinotole jawara le kayro sabata ndi gambia kono sanji tan saba mo soto taw wata do kurkurla e ka fay wajuwara wo fana e kaka do lolo min anin jawara la man sakunda man tara kankilin bara ame kong ani kanna wali tale jawara nata na ta ko manda yala kay tente tala ko manda yala be contrat ko la dilal na because nte man lafi nakela man sakunda la kun mote katu itela man sakunda molo e be samba kanyamen ate laban kola wala nyimpa afon bari ye sada da jawara nata na kumanda yadi ala contrat ko la gambia kumanda mara banku lulo be waju wara be maral ay western division kumanda ya
atata LRD kumanda ya because wato adwolnya wol man la fay boje yara soma e mol man la fay boje abota woto atata Central River Division kumanda ya abota woto atata Upper River Division kumanda ya abota woto anata North Bank Division kumanda ya o North Bank Division wala mbadi bu krewante wo tundo kannamu abota kerwana atata farafenye suto abe saykan farafenye solo kunduta la moto nyato ako drive for lota ala kurti ate ala kurti jango singo saba ay muro bonde je ajita ako drive for ta waya tani solo to wulo kono drive for tata ni moto wa ni muro keso ni muro keso jita solo noma ikele to wulo kono je ay solo fa aya kanate aya yellow be sodi kabo kono hani foma wo yi soli yellow be wa bula ala bungo kono hani kabi wo soli kulo abe wa bula ala bungo kono dalilo ba bulu aka men safeni wo soli yellow la aka wo soli kulo kono aka seitano be bendulato le dolo mi mo fo man ni Ousainou Darboe men e ka fo UDP la secretary general parti la launch Brikama ntelbe sembere ngala moto dabala hadama dingol la Kenya nkati jila foni hadama dingol fota jam fota moto ni ma rumo di moto la e ak jila ntelbe sembere moto la ani Ousainou la personal security fula fal ani seka Senegal la ex service man lo moto mene service